ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созасте хуб астед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, иҷа мо чӣ рафтестем? Шаҳри Туз, хонаи Қайсангулум. Хостем ки шумода навор кунам. То ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навор шумода маъқул мешавад. Ҳамқа манзараҳои хушрӯ, хай Тоҷикистон ҳамаи ҷош хушрӯвай. Барои шумоам хостам ки навор кунам. Бо иҷора ай пешбинӣ бо як ҳодиса. Анам хеле дӯстони азиз, хай Тоҷикистон дае Тоҷикистон шаҳри Туз рафтам, Ёвон рафтам, Рега рафтам, Чиптура рафтам. Кори карда ки хонаҳои хешта бор гаштестем. Худоро шукр. Дар ватани худмон обу ҳавои тоза, гарм. ҳазор раҳмати худо ки шумо навораи моро тамошо мекунед, мепурсед. Рафтам мухлисома ай пеш дидам, подписчикома ай пеш дидам. Мегӯянд ки мо навораи шуморо тамошо мекунем. Хай намедонам чӣ ба ки дар таги навор ягон комментария наменависанд. Хай ҳеҷ гап не. Ҳар одам ҳар хелай. Иқавқаша аҳамият наметиҳем. Дӯстони азиз, шумо чиро мехоҳед ки тамошо кунед? Ё ки ягон пухтупаз, ё ки ягон мисол хона уборкакунӣ, либостаҳкунӣ, посудашӯвӣ, мисол мотиватсионӣ. Ман ҳамин хелам ки мисол вақте ки тамошо мекунам дига блогерора чӣ кардистанд. Мисол ҳамин кори хонаша кардиста, уже имада мотиватсия мешавам. Ман мехезам ягон кори хона ман мекунам. Мисол шумода чӣ мефурам, ман шумода навор кунам. Чира? Дар комментария бинависед. Ман комментариҳои шуморо мехонам. ҷавоб метим иншоаллоҳ ки навор мекунам чизе шумо гуфте. Анам хеле дӯстони азиз, то ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки наворои мо шумода маъқул мешавад. Чӣ хеле ки медонед, Тоҷикистон дар интернет систа якта монтаж мекунӣ. Қариб як ҳафта пас ӯ монтажит мисол ютубда мебирояд. Барои ҳамон қадр дер наворон биромадестай ютубда. Иншоаллоҳ ки хай ҳамаш хуб мешавад. Хай дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. навори моро то ахира тамошо кунед. قشلاقکی من بوی چپاتی دارد، قشلاقکی من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد. از چوبی درختی وی در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است، ابری هوا خیالی انبوهی من است. بارانی سریش میبرد بر وطنم، بارانی سریش میبرد بر وطنم. آن باد که میوزد بران آهی من است، آهی من است. وطنم جان وطنم، جان وطنم، آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم. در کوچه خاکی روانم همشه، در توتی قطاری صوفیانم همشش، در حولی کودکیم از دانگی عشق، در حولی کودکیم از دانگی
این عشق من دانه تو میتکانم همشه آه وطنم جان وطنم جان وطنم آه وطنم جان وطنم جان وطنم نانشته من تراشکی دیگی تو بود در ما بدی خشکی من تگیرگی تو بود پیشلاقکی من خطت نویسم همه عمر پیشلاقکی من خطت نویسم همه عمر استادی ختم معلمی یکی تو بود یکی تو بود آه وطنم جان وطنم جان وطنم آه وطنم جان وطنم جان وطنم روزی دوباره دیدنی مأوایم بکشودنی قلفی خانگی تنهایم روزی که به دست مالکم تازه کنم روزی که به دست مالکم تازه کنم چون عینکی چشم شیشه‌ای درهایم آه وطنم جان وطنم جان وطنم آه وطنم جان وطنم جان وطنم جان وطنم جان وطنم خفته حتی به خوابت به لبها خنده شکفته نخواب عزیزم کشاد و چشمات کی دارم حرف نگفته میگویم دانی من عاشقی تو فقط تو رفیقی جانی در زندگانی خواهی نخواهی تو باید با من بمانی نخواب عزیزم خوابی تو ابری کنه شبی مهتابی چشمی تو ستارم وقتی نخوابی تو در این شبی سیاه شما میتابی عزیزم چرا خوابی نخواب عزیزم خوابی تو ابری کنه شبی مهتابی چشمی تو ستارم وقت نخوابی عاشقم این بوسه ها کجا بیابی عزیزم چرا خوابی
در نگاه پیدا کند راه بگیرد دل ما پناه در سینم آه دیهد دل گواه میتپد با چشمی سیاه زبانیگاری شکوف ازاری عزیزم باغ و بهاری منا بیجاری چو چشم ساری تو اما آتش و ناری نخواب عزیزم خوابی تو ابری کند شبی مهتابی چشمی تو ستارم وقتی نخوابی تو در این شبی سیاه شما میتابی عزیزم چرا خوابی نخواب عزیزم خوابی تو ابری کند شبی مهتابی چشمی تو ستارم وقتی نخوابی عاشقم این بوسه ها کجا بیابی عزیزم چرا خوابی Плавітки? Biodrka. O, хай будемо гуляти. Паша, ти на блокін і бос на долі. Я бачу, коні було драхтат, чи ж мізо. Ханакео. Benim cadrım. آه. Gidecek çıkıra hemen duramıyor. Çıkıra. Mal. چیه اونجا؟ Verdi sen hapsini. این لیگوشکا. Libasım da can. اونا. Ay libasımı. Nurcan kim sıra öde de anne. دیلورو مگریون کردی؟ دیلورو مگریون کردی؟ Açayım dilorom liste ay sulçana. چشتونه باتراسیا بیرون پرسونه. Ne karay ne bitarsane. Ne kapı? Ay. Mana biyamış mı var?
Metone kapıda. فاطمه را به او رفته است. Ne gaza? Kapıda metone. Ulan ne kadar dikkat. Akılda danışmak. آه Her yer hafta gitsen kaçıp Yak babi yapayım. अभी तब की